ग्राम खंड ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ରହିବା ଟିକେ मोर सेलिंग अधिका बालेश्वर कहीं सब लोग दिल्ली जाए रेट आसे भल हाँ रेट भल आसे जदि आप कर रेट है सुखे दियो बिकी किसी फ्री नहीं खाली देखापी जाना किसी फ्री नहीं जो परवर्ती पाखे अशोक मिल पारे सब मिल पारे पपेया ये पपेयर आप गवर्नमेंट सब्सिडी रोचे ये पपेया जो देखा काट गोटे गोटे काट ये भेराइटी कौन हुए पाची गले गजल हो जाए हेनी ये 15-18 दिन मतलब किसी हेनी से ये भेराइटी 36 वर्ष चली रेट बहुत ये दाम 4000 टका ये 2 ग्राम ना हाँ गेंडू मूल्य ये जी नौ गाइड कर आम कौन 1.5 वर्ष कमिवा आरंभ 3 वर्ष 3 मास फल आसो 7 मास पाचिबा आरंभ हो पाचिला कर 7 मास 18 मास 18 मास पर ये कम गछ 100 किलो गछ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେହନତ ଲେଖା ଅଛି ଜନ୍ତା ଫସଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋବି ଭିତରେ ସୋରିଷ ପରିବାର ମାନେ ଯେ ଆମର ଯେ ସାଁବଳା ପୋକ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ସୋରିଷକୁ ଯିବେ ସୋରିଷକୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ତୁମେ ତା ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ତୁମେ ଦରକାର ହେଲେ ଖାଲି ସୋରିଷ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ এই যে চারিপটে বায়ণ গছ চারিপটে গেଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଆମର ଯେଉଁ ନିମାଟମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ସୂତ୍ରକୃମି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଝାଉଁଳା ହୁଏ ଏଇଟା ଝାଉଁଳା ନିରୋଧ ପାଇଁ ସଜେଇ ପାଇଲିନି ଜିନିଷଟାକୁ ମୋର ଏକଲା ଲୋକ ଝାଉଁଳା ନିରୋଧକ କହିର ତମେ ମଞ୍ଜି ଦଉଛ ଦମର ନା ଆମେ ମଞ୍ଜି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଝାଉଁଳା ନିରୋଧକ କହିକିରି ଅଶୋକ ନର୍ଥରେ ଦଉଛି ଝାଉଁଳା ହେଉଛି ସେଟା ହୁଏ ତ ମାଟିର ରୋଗ ମାଟିକି କ'ଣ କରିବୁ ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କରି ତମେ ଦିଅ ମଞ୍ଜି ମାଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଡବଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଏଇ ରକମ ପିଲା ଯାଇକି ସବୁ ଶୋଇଯାଉଛି ଝାଉଁଳା ସରିଗଲା ଆମ ଚାଷର ବେପାର ସରିଗଲା ତ ରୋଗ ସେଟାକୁ ଆଉ ମାଟିର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ यही पुकटे भाई किसी अच्छे ना सापुआ पुक हां सापुआ पुक अच्छे ना जंप मार दे जंप 4 ग्राम ट्रैक्टर मार 4 ग्राम मारी छंदी जंप 4 पॉकेट टा केते आछ 2 ग्राम 4 ग्राम मारी कहउजने हम तो दिए गुटे ना 4 ग्राम टा 10 लीटर पानी पके मारी मारी देखिए ये कुडिया से उसार कोन हमको आमे जानछु ना विष वाला जे कोई ना पदवा दे ना लखो गाय तो उठनी ना काय तो ए कोन ना दउ जंदी काशी बरा
ଚା ମାଗଣା ମିଳିଛି ନା ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ମାଗଣା ମିଳିଛି ନା କ'ଣ ମାଗଣା ନା ମା ଏଟା ବି ହବ ଏ ମତେ ଦିଅଟା